Halo semua, nama saya Putra Sujarwadi dari kelas 11 RPL 1. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat poster tentang pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, langsung saja ikuti langkah-langkah pembuatannya ya.
head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love
itulah tutorial membuat poster tentang pandemi COVID-19 di aplikasi Picsart. Bila saya ada salah dalam membuat video ini atau membuat poster tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.